Hello guys! Welcome to my vlog. Kung bago ka pa sa channel ko guys, paki-like and share and subscribe guys. Ang luto natin ngayon guys ay sinigang na paa ng manok na may gabi guys. Yan, yummy yan guys. Doon natin niluto sa uling guys. Ayan guys. Diyan natin niluto sa uling para lumambot siya guys. Masarap kasi pag malambot ang paa guys. Parang kalas kasi yan guys na doon sa trabaho ng asawa ko yung manok guys. Pero masarap yan guys pag natikman nyo. Sinigang na paa ng manok for today's video guys. Ayan guys. Yan. Maluluto na guys. Ayan. Maganda tayong kakain guys. Thank you for watching guys.